Jezive slike iz prošlosti. Ova slika je snimljena 1919. godine na dan sahrane jednog člana eskadrile, Freddya Jacksona. Na vrhu fotografije iza zadnjeg reda vojnika nazire se lice koje su članovi eskadrile identifikovali upravo kao njihovog preminulog člana. Piramidu na mjesecu snimila je posada Apollo 17 u blizini stijene Geophon tokom njihovog posljednjeg leta do mjeseca. Prvenstveno ova slika je nazvana prazno, ali kada se izoštri kontrast, jasno se vidi piramida na slici. Jako je malo informacija o ovoj slici. Osim toga, porodica Cooper se uselila u svoju novu kuću i nedugo nakon su snimili porodični portret. Nakon izrade fotografija jasno se vidi tijelo koje visi sa Crna letjelica je 1960. godine uočena u orbiti Zemlje, i to u vrijeme kada nije bilo lanciranih satelita. Ovaj predmet nije identifikovan kao delo ljudi. Otad mnogi drugi slični objekti su nestajali. Ovo je jedna od prvih i rijetkih fotografija koja prikazuje duhove, a snimljena je 1924. godine na američkom brodu Watertownu. Navodno se radi o dvojici mornara koji su nedugo prije fotografije umrli na moru u prilično bizarnim okolnostima, a potom su se njihova lica pojavljivala na površini vode. Nepoznati muškarac je 1964. godine u Velikoj Britaniji fotografisao svoju kćerku. Nakon što je razvio fotografije, primijetio je u pozadini čovjeka obučenog u astronautsko odijelo. On tvrdi da osim njegove kćerke nikog drugog nije bilo u blizini. Stručnjaci iz kompanije Kodak potvrdili su tada da par turista 1964. godine uočio je neobičnu pojavu koja je plivala ka njima u zalivu. Imala je oblik ogromnog punoglavca dužine oko 25 metara. Nakon što su snimali nekoliko fotografija, par kaže da je stvorenje otvorilo usta i potom otplivalo. Tokom godina na fotografijama snimljenim u norveškoj dolini Hesdalen pojavljuju se neobična i jarka svjetla. Sprovedene su brojne studije kako bi se objasnio taj fenomen, ali naučnici dalje traže objašnjenje za njihovu pojavu. Na fotografijama nastalim u vrijeme atentata na američkog predsjednika Johna Kennedya 1963. godine na snimcima i fotografijama prikazana je žena koja sama fotografiše, dok ljudi oko nje bježe u zaklon. FBI je tražio tu ženu, ali njen identitet i te fotografije koje je snimila nikad nisu. Davne 1967. godine Stefan Mikalak je šetao šumom blizu Falcon jezera u Manitobi, Kanada. Iznenada vidio je dva uspravna neidentifikovana leteća objekta kako lete u njegovom pravcu. Leteći objekti su sletjeli i vrata na njim su se otvorila. Stefan je pokušao komunicirati sa bićima unutra, ali nije dobio nikakav odgovor. Prišao je vratima i nije vidio ništa osim jakih svjetala. Par trenutaka nakon toga NLO se počeo dizati sa zemlje i ispalio vruć vazduh koji je popržio Stefanovu košulju i ostavio trag na njegovom stomaku.